নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, শেহতীয়াকৈ হ'লেও আপোনালোকক আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ 2023 শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লগতে আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ অৰ্থাৎ মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমি আজি এটি মনোৰঞ্জনৰ হেতু কমেডি দুআষাৰ ক'বলৈ কমেডি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে অনেকখিনি ভুল ত্ৰুটি হ'ব পৰা সমস্ত ত্ৰুটি মাৰ্জনা কৰি আপোনাৰ হবে যাতে যদি তাত কিবা আখুৱা থাকে নিজেই শুধৰণি কৰি লয় যেন তাৰ বাবে আপোনালোকক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এটাই অনুৰোধ আপোনাৰ সমস্ত ৰাইজলৈ, আপোনাৰ হবে আজিকালি পৰিলক্ষিত হয় মানুহে যিকোনো পাৰ্টি বা যিকোনো বনভোজ ইত্যাদিত বা বিহু উৎসৱ ইত্যাদিত সুৰা বেছি ব্যৱহাৰ কৰে। আপোনালোকক বিনম্ৰ অনুৰোধে জনাওঁ যে সুৰাৰ দ্বাৰা মানুহৰ কি ক্ষয়ক্ষতি হয় প্ৰত্যেকেই নিজেই জ্ঞাত। সেয়েহেতু সুৰাৰ পৰা কিছু বিৰত থাকিলে নিজৰ মন মগজু শান্ত হ'ব, চেতনাকো স্থিৰে থাকিব আৰু লগতে সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হৈ থাকিব পাৰিব। অৱশ্যে এইটো আপোনাৰ সকলোৱে পৰামৰ্শ দিয়া নাই, মোৰ ফালৰ পৰা বিনতি আৰু বিনম্ৰ অনুৰোধহে জনাইছোঁ। আৰু আমি এটি কমেডি কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াত কিবা ত্ৰুটি বিচ্যুতি হ'ব পাৰে। সৰ্বপ্ৰতি सरदी एफसी का बड़ा बोकी शाम को 6:30 बजे तक घुमाई आसू। तीनटा खनी जो लड़का है पहले कहिले रामो भैया है तो अखमिया गाँव में नकिया गाँव में तरमाने अखमिया भावना से देखी बोले जाबा मैं बोले चल तेंदे होले देखी बोले जब कोनो कथा नहीं बहुत दिन मैं भी अखमिया भावना देखी बोले पुआ नहीं। अरे गईसु ताते गई पेलाई देखी सु बहा बहा कोनो मठा में गामछा पहन के धोती लगा के खोल नकिया रहे तो बजाइया से ताल बजाइया से झिंझी के बजाइया से मैं चप साइया से तो भाले ही लगी से। लेकिन फिर है तो खत्म है से लाइट ऑफ करे दिले ढम आवाज सुनिसु। अरे मैं एटा खमिया लड़ा खुदिसु। अरे भाई हेतु की कहছে मोके कहिছে रामो भाई कोनो कथा नहीं है तो दबा के बाई से फिर चटाक से सफेद कपड़ा हटाई दिसे। बह जिंदगी में कोनो दिन देखी बोले पड़े जिंदा भगवान निकली गल 500 टका लेखा कर मिले उसरते कैसे एटा मानवे कहिले भैया एटु वाल के एटा बही तले चुपचाप सही थाका सही आसु भाले कथा कहीं आसे दूसरा में कोनो बिहारी में दूसरा भाषा में बोटिया बोले ना एकटा अखामिया में भाले कथा कहीं आसे। अरे हम सही आसु एटा भाले ही लगे से लेकिन भाले कथा कहीं आसे भगवान निकली गइसे और भाले ही कथा तो कहिबो। और फिर हेतु खत्म होइसे लाइट ऑन कर दिले फिर डम आवाज सुनिसु। फिर चटाक से सफेद कपड़ा हटाई लाइन ऑन कर दिसे। बह दाढ़ी लगा के त्रिशूल लेके 3टा असुर निकली गल। अरे भाई बह कोनो दिन का असुर देखी मैंने पढ़े के तो भाले लगे से देखी पहले सही आसु भाले ही लगिले। लेकिन लगिले कि हब अरे भाई कोनो खावा पिया भी নাই और ततेक देखिसो कोनो होटेल के व्यवस्था নাই। अरे ठीक है बारो साई आसो कोनो कथा নাই কিন্তু এটা কথা মোক কহিছে अरे তুমি বিলাকে তো কোনো ভাওনা চাবলৈ আহিছে অসমীয়া ভাওনা কোনো কথা নাই আছে ঠিকই আছে এই তো কোনো দাरू উৰু পিকে আহিলে 500 টাকা ফাইন গোটে রাত ফ্রি পিটো রাতু কারিতা ভালে পাইছো শুভ সময় এই তো খতম হইছে শুভ সময়। अरे घरत गईसो और हमार भाई सबके कहिसो अखमिया भावना चाबले जाबे कोनो प्रॉब्लम नहीं लेकिन हुरा मुड़ा खाई हुलस्टल करे बेटा 500 टाका फाइन गुटे रात।